आज हमारा टॉपिक है डिफाइन डिफाइन PowerPoint history, and the last one is PowerPoint file extension. लेट हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज PowerPoint. Microsoft PowerPoint virtual presentation software developed by Robert J. Skin and Dennis Ashton for American Computer Software Company for True Incorporation INC. तो जो माइक्रोसॉफ्ट है ये हमारे पास एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप्ड बाई रॉबर्ट गेस्कन एंड डेनिस ऑस्टन. किसके लिए? एक कंपनी है फॉर टॉट इनकॉर्पोरेशन, उसके लिए पहले जो पावर पॉइंट है इन्होंने बनाया, डेवलप बाई रॉबर्ट गेस्कन एंड डेनिस ऑस्टन. द प्रोग्राम इनिशियली नेम्ड प्रेजेंटर was released for the Apple Macintosh in 1987. तो PowerPoint का जो पहला प्रोग्राम था उसका नाम था प्रेजेंटर, जो कि रिलीज़ हुआ 1987 में एप्पल मैकिन्टॉश कंप्यूटर के लिए. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है वर्जन 1. वर्जन 1 allow user to generate text and graphic page for बैक एंड वाइट हैंड आउट एंड नोट्स. तो पहला जो वर्जन आया वर्जन 1, ये जो इसके ज़रिए जो प्रेजेंटेशन बनता था वो ब्लैक एंड वाइट में होता था. किसमें? ब्लैक एंड वाइट में. इसके बाद है वर्जन 2. वर्जन 2 डेवलप्ड फॉर बोथ मैकिन्टॉश एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. तो पहला जो था वर्जन वो मैकिन्टॉश के लिए था, और जो वर्जन 2 था it can be used by Windows operating system as well as Macintosh. तो Macintosh and Microsoft Windows operating system both can support version 2. इसके बाद 1992 release of PowerPoint 3 introduced a new standard virtual slide show. फिर इसके बाद 92 में जो वर्जन PowerPoint 3.0 वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें एक स्लाइड शो की जो फीचर है वो ऐड हो गई. सब्सिक्वेंट वर्जन हैव एडिड मोर फीचर, स्लाइड ट्रांजिशन, बैकग्राउंड डिज़ाइन, एनिमेशन, ग्राफिक, मूवी एंड साउंड क्लिप एंड ऑटो कंटेंट. तो इसके बाद जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट 97, 2000, 2003, 2007, 2010, 2016, इसमें हमारे पास जो लेटेस्ट फीचर है वो ऐड हो गए, जिसमें अब स्लाइड ट्रांजिशन का फीचर है, बैकग्राउंड डिज़ाइन, एनिमेशंस, ग्राफिक, आप कोई मूवी इंसर्ट करना चाहते हो या आप कोई साउंड क्लिप प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करना चाहते हो, या ऑटो कंटेंट का मतलब है पहले से बने बनाए प्रेजेंटेशन. तो ये हमारे पास थी PowerPoint. तो व्हाट इज PowerPoint? PowerPoint इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय रॉबर्ट गेस्कन एंड डेनिस ऑस्टन. किस लिए बनाया गया? दिस प्रोग्राम इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन. तो पहला जो PowerPoint का जो प्रोग्राम था 1987 में एप्पल मैकिन्टॉश के लिए बना और उसका नाम था प्रेजेंटर. इसके बाद वर्जन 1 आया जो कि ब्लैक एंड वाइट प्रेजेंटेशन उसके ज़रिए बनते थे, ओनली ब्लैक एंड वाइट. उसमें ना एनिमेशन थी, ना यू कैन एड मूवी, यू कैन एड साउंड एटसेट्रा. इसके बाद वर्जन 2 आया जो कि मैकिन्टॉश और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना. इसके बाद PowerPoint 3.0 इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें जो नए फीचर्स है स्लाइड ट्रांजिशन, बैकग्राउंड, अगर आप डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो, कोई एनिमेशन करना चाहते हो, ग्राफिक, आप कोई चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो या कोई मूवी इंसर्ट करना चाहते हो या कोई साउंड इंसर्ट करना चाहते हो, तो ये अवेलेबल है PowerPoint के जो लेटेस्ट वर्जन है.
نیکسٹ ہم جاتے ہیں پاور پوائنٹ از اے سافٹ ویئر پیکیج کریٹڈ بائی مائکروسافٹ. کس نے بنایا؟ مائکروسافٹ نے. پاور پوائنٹ از آفن پرچیز in Microsoft Office package that include other popular software such as Excel and Word. تو جب آپ کو پاور پوائنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک پیکیج میں آتا ہے، مائکروسافٹ آفس پیکیج. اس میں بھی ہمارے پاس مائکروسافٹ ورڈ ہوتا ہے، ایکسل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ بھی ہے. PowerPoint is now available in an application form for smartphone and iPad. آج کل پلے اسٹور میں اپلیکیشن موجود ہے پاور پوائنٹ کے لیے، اسمارٹ فون کے لیے یا آئی پیڈ کے لیے. With PowerPoint, a user can create a presentation with a series of slides to present data and information using diagram with animation, image and transitional effect in a slide. تو پاور پوائنٹ کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ یوزر کین کریٹ پریزنٹیشن میں کیا ہوتی ہے؟ اے سیریز آف سلائڈز ہوتی ہے، اس میں مختلف سلائڈز ہوتی ہے. ٹو پریزنٹ دا ڈیٹا اینڈ انفارمیشن، ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کے لیے کوئی پریزنٹیشن بنانا، اس میں آپ ڈائیگرام یوز کرنا یا کوئی اینیمیشن یا کوئی امیج یا کوئی ٹرانزیشن افیکٹ ایڈ کرنا سلائڈ میں. PowerPoint is often used to create a business presentation. The presentation are comprised of slides which may consist text, image and other media such as audio clip and movies. تو presentation consist of slides. اس میں مختلف slides ہوتی ہے جس میں you can insert text, you can insert image, you can insert media files such as audio یا video. Sound effect and animated transition can also be included to add extra charm to the presentation and to bring the audience attention. تو ساؤنڈ افیکٹ بھی آپ پریزنٹیشن میں یو کین انسرٹ ساؤنڈ افیکٹ، یو کین اینیمیٹ مین گھومنا، موومنٹ کرنا، جو ٹیکسٹ کی موومنٹ ہے یا جو ٹرانزیشن ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ٹیکسٹ جاتا ہے یا کوئی امیج جاتا ہے، اس موومنٹ آف ٹیکسٹ، موومنٹ آف امیج، تو اس کو ہم کہتے ہیں اینیمیٹڈ ٹرانزیشن. تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اٹ از یوز ٹو برنگ آڈینس یوزر اٹینشن، آڈینس یا یوزر اٹینشن. تو اینیمیشن یا ٹرانزیشن سے کیا ہوتا ہے؟ جو پریزنٹیشن دیکھ رہا ہے اس کی اٹینشن فوکس ہوتی ہے کس کے اوپر؟ پریزنٹیشن کے اوپر، بائی یوزنگ ٹرانزیشن افیکٹس. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے اٹ از ایزی ٹو امپورٹ document from other types of software such as Microsoft Word and import it to PowerPoint. تو PowerPoint میں کا ایک یہ بھی فیچر ہے کہ آپ کسی MS Word سے ڈاکومنٹس امپورٹ کرتے ہو پریزنٹیشن بنانے کے لیے. امپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسری فائل کا ڈیٹا PowerPoint میں لانا. تو PowerPoint can also support import function to import the data from Microsoft Word. Next, presentation are created in a series of PowerPoint slides using available templates or starting from a blank page یا blank presentation. تو presentation اور created presentation ہم بناتے ہیں a series of slides سے یوزنگ اویلیبل ٹیمپلیٹس، یا ہم ٹیمپلیٹ سے بناتے ہیں. ٹیمپلیٹس کیا ہوتے ہیں؟ بنے بنائے پریزنٹیشن. ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ صرف جو ٹیکسٹ ہے وہ چینج کرتے ہیں. اور اسٹارٹنگ فرام بلینک پیج یا بلینک پریزنٹیشن. یو کین آئیدر کریٹ اے بلینک پریزنٹیشن اور یو کین کریٹ اے پریزنٹیشن فرام دی ٹیمپلیٹس. ٹیمپلیٹس، واٹ آر ٹیمپلیٹس؟ ٹیمپلیٹس اور پری ڈیزائن پریزنٹیشن، پہلے سے بنے بنائے پریزنٹیشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیمپلیٹس کرتے ہیں. ہم صرف اس میں ایڈیٹنگ کرتے ہیں، ٹیکسٹ چینج کرتے ہیں.
User can import audio, video, graphic, text into the PowerPoint to make interesting and dynamic presentation. You can also import audio, video, graphic or text into a presentation to make interesting and dynamic presentation. इसके बाद हम आते हैं फाइल एक्सटेंशन PPT and PPTX file format are the Microsoft PowerPoint presentation. तो PPT and PPTX are the file extension of PowerPoint. PPT is a file format for Microsoft PowerPoint 1997 to 2003. तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के जो वर्जन है 1997 इसके बाद और 2003 के दरमियान जितनी भी पावर पॉइंट के वर्जन है दे हैव फाइल एक्सटेंशन .ppt. इसके बाद PPTX इज़ अ फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 एंड लेटर. 2007 पावर पॉइंट या उसके बाद है 2010 2013 उसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या आता है .pptx. इसका मतलब है कि जब फाइल हम सेव करते हैं 2010 में तो फाइल नेम के बाद डॉट के बाद आएगा .pptx. और अगर आप 2000 में या 97 में या 2003 में पावर पॉइंट का फाइल सेव करते हो तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन है .ppt है. PPT or PPTX file can be viewed by PowerPoint or and PowerPoint viewer. तो PPT या PPTX का जो फाइल है मतलब है it means that it is a PowerPoint file, so it can be viewed by PowerPoint or it can be viewed by PowerPoint viewer. So these are the file extension. So there are two types of file extension. PPT for PowerPoint 1997 to 2003 and PPTX ये हमारे पास फाइल एक्सटेंशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर 2007 और इसके बाद जो पावर पॉइंट के वर्जन है दे कैन सेव ए पावर पॉइंट फाइल with .pptx.